Hola, bienvenidos a todos. Hoy tenemos de invitada a Cryptonativa. Todes. Sí, a- ok. Bienvenidas a todas, todos. Apenas puedo con el español, ya con el lenguaje inclusivo me estás poniendo todavía más difícil. Bueno, a todos, todas y todes tenemos de invitada a Cryptonativa y pues espero tener una plática muy interesante acerca del derecho de autodeterminación, de la privacidad y de algunos de los derechos de los seres humanos, bueno, derechos humanos fundamentales. Y pues quería comenzar un poco con bueno, desde el principio, ¿nos puedes platicar un poco de qué es la autodeterminación? Sí, gracias por invitarme. Siempre estoy del otro lado, pero hoy me tocó estar aquí en la silla de invitada. Pues el derecho a la autodeterminación es un derecho vinculado a la dignidad de las personas y se refiere al derecho a decidir sobre tu propia persona. Si quieres, traduce eso porque esto va a estar como largo y profundo. Ok. ¿El derecho de qué? El derecho a la autodeterminación es el derecho a decidir sobre tu propia persona y es inherente a tu dignidad como persona. Okay, we're going to start with what is the right to self-determination? It's the Uh-huh. right to decide about your own person, and it's inherent to the dignity of each person. So we're talking right now about self-determination Uh-huh. and what that is as a concept, and we're going to talk more about why we should care about that. Yeah, so básicamente el derecho a la dignidad de la persona no es en sí un derecho que esté estipulado más que la Declaración de Derechos Humanos en el preámbulo y en el artículo primero, pero el derecho a la dignidad de las personas es como la base, el concepto base sobre el que se construye sobre el que se construyen todos los derechos humanos. Okay, so this is the base upon which all other human rights are constructed, and it's we can kind of get it from the preamble and I think what the first section or First Uh-huh. Amendment First of the artículo, primer first artículo. article in the first article of the Declaration of Human Rights. Y básicamente implica, en ese sentido, una de las áreas importantes y porque es relevante para Zcash y blockchain, es que esa dignidad de la persona, ese respeto a la dignidad de la persona, implica el derecho a la privacidad. And why this is of interest to Zcash and technology in general is that this right to self-determination of each individual also implies that there is a right to privacy. Ya, y en ese sentido el Parlamento Europeo es como digamos, la institución que ha trabajado más este tema del derecho a la privacidad de las personas en relación a su derecho a la dignidad. And this is why the European Parliament's at the vanguard of working on privacy rights as being something coming from the right of self-determination. So it's in European law, this is most developed. Uh-huh. No sé si el punto de esto, de tener derecho a la privacidad, se refiere a que nosotros como personas tengamos la posibilidad de decidir qué hacemos con nuestra información y con quién compartimos nuestra información. And so this means that we have the right to decide how we own our information, and we have the right to decide how it is, who's given access to, and how that information is used. Uh-huh. Like a right to our own data. Yeah. Y el punto es que si no podemos ejercer ese derecho a la privacidad, podemos ser sujetos a la manipulación. Es decir,
tú compartes tu información, las empresas de tecnología están constantemente recopilando esa información y en función de toda esa información que recopilan tuya, de tu información personal, pueden inducirte a recibir determinado contenido o a tener determinada visión del mundo y por lo tanto tomas una decisión si tomas una decisión inducida, manipulada. So it has to do also with the way that large tech companies can manipulate the individual by collecting a vast amount of personal data and then using that to construct a particular point of view or even influence people in a way that is against their own interests. And they basically become manipulated by their own data. Ya. Entonces se va construyendo una realidad y eso lo hemos visto. Cada vez, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Facebook, o que lo hemos visto más aquí en Estados Unidos o que incluso llegó al Congreso, ¿no? El tema de toda la información que estabas recibiendo y no sabías quién te estaba recibiendo. Había el caso, por ejemplo, de una señora que tenía 21 páginas falsas hablando sobre política, distribuyendo información para inducir a las personas a pensar de determinada forma, ¿no? Entonces, ese riesgo existe y ese riesgo implica que una persona no tome una decisión informada que puede afectar su destino. Está realmente siendo manipulada. Okay, so the example that she's given was Facebook, where they had one of many examples that was even recently mentioned in Congress was of a woman who was operating 21 fake Facebook pages that were basically sharing fake news with groups of people and basically using their own information and preferences to then manipulate them or convince them of things that were not in fact true. So it's a question where someone's data can lead them to be manipulated. An unscrupulous use of data can lead someone to be manipulated. Yeah. Entonces, te comentaba que el Parlamento Europeo es quien ha hecho como más esfuerzos, digamos, legales para garantizar ese derecho a la privacidad de las personas. Hay una ley que, si me permiten leer, dice, en el 2016 se aprobó este Reglamento General de Protección de Datos y ahí se reconoce el concepto de la dignidad humana. En los siguientes términos, dice, dichas normas incluirán medidas adecuadas y específicas para preservar la dignidad humana de los interesados, así como sus intereses legítimos y sus derechos fundamentales, prestando especial atención a la transparencia del tratamiento o transferencia de datos personales dentro de un grupo empresarial o de un grupo de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta y a los sistemas de supervisión en el lugar de trabajo. Es decir, aquí se establece que tiene que haber medidas adecuadas para proteger la dignidad de las personas. E insisto, la dignidad de las personas está relacionada con el derecho a la privacidad. Es parte del derecho a la privacidad. Te paso, I can post this, all this information in English, like this article in English, because it's going to be easier. So is this the one shall include suitable and specific measures to safeguard the data subject's human dignity, legitimate interests, and fundamental rights, with particular regard to the transparency of processing, the transfer of personal data within the group of undertakings, or a group of enterprises engaged in joint economic activity and monitoring systems at the workplace. So these are requirements of the General Data Protection Regulation from the European Parliament from 2016, which is all based upon principles of human dignity and self-determination. So that's basically like the underpinning of this law that was passed. So
Entonces, básicamente, ese sería como en términos generales, digamos, el marco teórico o el marco legal de la importancia del el derecho a la autodeterminación de la persona vinculado a la dignidad y que es como la base del ejercicio de cualquier derecho. Y esto es muy relevante, este tema es muy, muy, muy relevante justamente en este momento, en esta era digital en el que nuestra información o la recolección de nuestros datos, pues es el día a día, ¿no? Y vemos que herramientas como, por ejemplo, Zcash o blockchain pueden ser una herramienta para reivindicar ese derecho a la privacidad de las personas, y en tanto que reivindicamos el derecho a la privacidad de las personas, estamos reivindicando también la dignidad de las personas, que la dignidad es un concepto muy, muy, muy abstracto. Okay, so basically that blockchain and tools like Zcash, for instance, could potentially be tools to reivindicate the dignity of human beings, because right now we have so much data collection going on and sort of indiscriminate or illegitimate use of people's personal data, and so blockchain and Zcash offer the possibility of hoping to recover a bit of that control over your privacy and your personal data. So, ya, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, para no irme así en puras, en una exposición larga y tendida de abogada. Porque además suelen ser como conceptos muy, que están como en el día a día, pero que no, como que no vemos a profundidad. So, I don't know sí, es algo muy abstracto. Qué bueno. Y vamos a estar tomando preguntas ahí del chat. Si cualquier duda que tengan, déjalo ahí y ya lo vamos a platicar. So just saying that any questions you have, throw them in the chat and we'll try to address them. And this is like an extremely abstract concept. This is like constitutional law and philosophy at its finest. So it is a bit dense and maybe a little hard to wrap your mind about some of the concepts, but it's very fruitful. And this sort of like does give the philosophical and even legal underpinning for Zcash, privacy-focused technologies, and blockchain tech. Pues yo sí tengo. Dime. No, adelante, ahorita. Bueno, algo que me gustaría como mencionar también es que pues en el día a día vemos mucho que se habla de el derecho a decidir, ¿no? A tomar decisiones por nosotros mismos. Hemos visto, por ejemplo, este argumento de poder decidir en torno al hecho de las vacunas o en torno a el derecho a la interrupción del embarazo, el derecho a decidir también sobre en relación a la despenalización del uso de la marihuana. Finalmente, este derecho del derecho a decidir es parte de todo este digamos, entrelazado de derechos y conceptos que garantizan la dignidad de la persona. Perdón, ¿qué ibas a decir, Jonathan? Yeah, so just to summarize, she was saying that basically the right to self-determination and privacy is something that is very directly connected with the right of free choice. And that could be whether, free choice in the sense of things like the right to decide when to terminate a pregnancy, or the right over your body in terms of whether or not to take a particular vaccination. All of these issues are like really front and center these days. And also like privacy rights is basically part of that, at sort of an abstract level. I think Skylar's got a contribution. I've got a question. So, I mean, don't we want central authority to have full control over all economic transactions?
so we can prevent things like fentanyl coming over the border, or yeah, like people earning a living without getting a COVID vaccine, or people crossing a border and they're working for cash privately, but they don't have the correct paperwork to get work, or I mean, we think of basically any problem in the world can be solved by a central authority having full control over all economic transactions. So isn't that like better than privacy? No, el punto con esto es que hay un límite, o sea, el límite a la autodeterminación y el límite a la privacidad tiene un límite, y el límite es el derecho de otra persona. Por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, de las vacunas, que decían, ok, no me quiero vacunar, ok, tú tienes derecho a no vacunarte, ese es tu derecho, pero a lo que no tienes derecho es a contagiar a otra persona. Ahí está el límite de tu derecho. ¿Puedes traducir eso? Okay, so yeah, she's saying that basically the line. Y ahí es donde, perdón, y ahí es donde entra el Estado, que es lo que dice Skyler, que donde está la autoridad central. Ahí es donde entra el Estado. A regular. Right. So where the question is where is the right of central authority, and it's basically your rights, the line between your rights and I guess those of others is where the state can regulate. So as long as you are not hurting someone else or interfering with their rights, then you're free to do whatever you want. So like, for instance, you have the right to choose whether or not you put vaccinations into your body. But then the question is, do you have the right to like contaminate or make somebody else sick, infect somebody else, like intentionally? Like, do you have the right to do that? That's the question. You don't have that right. Yeah. Right, you don't have that right. Yeah. So that's kind of like the big question. But yeah, so in terms of like, I think we're on a spectrum of totalitarianism versus freedom here, right? Where like, I mean, like totalitarianism has its advantages in terms of like any problem you want to take care of. It's like, okay, the executive comes in and takes care of it, right? So in theory, but I mean, it leads to basically the complete erosion of human rights and individual freedom. So, if that executive, even when it's benign or good, it still, means that the individual doesn't have their fundamental rights. So. But are you selfish? I mean, why don't you just want to give your data to the central authority so that they can make sure that the kids are safe? I mean, do you want? I mean, I hate to, but you basically want kids to die, don't you? I mean, sí. La pregunta for es your own personal freedoms, and now the central authority can't shut down fentanyl. They can't stop the illegal immigrants. They can't force people to get vaccinated. And then it's just anarchy, and there's kids dying in the streets. But if we want to talk about illegal immigration, like we can talk about all these the colonizers who came to this land. Though that's illegal immigration. That's when illegal immigration starts. Okay, but you're not seeing it. The laws are like they are just constructions. They are not that's something that we can change. So being legal or illegal, it depends of who makes the law. Sure, but I'm saying there's issues on the right and the left, which there's going to be this inevitable push toward CBDCs. And if you don't think that's like what 30, 40, 50% of the country thinks, that they want to do E-Verify. So you have to have not only like a piece of paper, but like an actual like database entry that says you can work in the United States. And whether I think that's good or not, very significant portion of the population is ready to sign over that everyone has to be in the federal database. And there's all sorts of great reasons on the left and the right where they're going to be able to sell this centralized database and full data collection and not get rid of cash and get rid of whatever they want to get rid of.
para explicar un poco en español. Primero, Skyler está hablando con mucho sarcasmo, ¿eh? Dice si el derecho de la privacidad significa que la autoridad no vaya a tener la posibilidad de interferir con, por ejemplo, la venta de droga, de fentanyl, o que haya gente que entren al país y trabajen sin los permisos como requeridos, etcétera, etcétera. Es decir, como la privacidad está dando la posibilidad de personas de no seguir lo que son las normas o no seguir la ley. Pues eso es su punto. Y pues desde su perspectiva anarquista, él no tiene problema con eso. Pero pues hay personas que están muy en contra de la privacidad porque sienten que va a limitar a la autoridad del Estado. Y entonces sucede terrorismo, crímenes, venta de drogas, etcétera. Taxes too. Entonces, los That's a good. That's a good. impuestos, que la That's a gente good, puede, good lefty ajá, version. sí, You la know, gente like puede, fraude fiscal. Es decir, que la privacidad, y esta es la pregunta para Cryptonativa, si la privacidad apoya a los criminales o la posibilidad de cometer crímenes. Si No, el derecho a la privacidad está vinculado con crimen. obviamente en cualquier norma o cualquier principio jurídico siempre va a haber una parte, siempre va a haber la posibilidad de distorsionar o viciar el objetivo de la norma. Eso siempre va a suceder. Y sin embargo, el lado opuesto es el totalitarismo. Uh-huh. Y justamente me parece que el derecho a la privacidad no es un llamado a la anarquía y no es un llamado a la anarquía. Y finalmente, el Estado sigue siendo el órgano que regula tanto a las empresas privadas como a los individuos. Uh-huh. Okay, so to kind of summarize, she's saying that no, actually, the state has a responsibility rather than just, centralizing all data and eliminating people's rights to privacy, and then using that for its own ends. It has a responsibility to defend the human rights of people within its territory, and as a result, it has to also respect their right to privacy. The state does not have a right to violate the privacy rights of individuals. Yeah. Sí, es cierto que hay personas que van a utilizar el derecho de la privacidad para delinquir, pero también la exposición excesiva de tu uso de datos puede ser utilizado por corporaciones o por personas para delinquir. O sea, con derecho a privacidad, ejerciendo el derecho a la privacidad o no teniendo privacidad, siempre va a haber quien utilice tanto una opción como la otra opción para delinquir. Un ejemplo, si tienes derecho a la privacidad y tienes tú el control de tus datos, vas a protegerte de la manipulación, ¿no? Si no tienes control de tus datos, si no tienes control de tus datos y eres absolutamente abierto, vas a ser sujeto a la manipulación y alguien está detrás de esa manipulación, obviamente hay alguien delinquiendo, hay alguien haciendo cosas indebidas. O sea, en cualquiera de las dos, por cualquiera de las dos rutas, siempre hay opciones para la delincuencia. La creatividad y la maldad son infinitas. It's interesting. So she's saying that actually, whether we respect a vigorous sort of regimen of privacy laws or not, you can have people committing crimes on either side. So like if we live in a place where the privacy laws are strictly enforced and people have the right to protect their data and control their data, then that opens up the possibility of people committing crimes due to increased privacy, right? Like
I don't know, selling drugs online or something, any sort of thing that makes privacy makes easier. But on the other side, or a little bit of tax evasion, right? But on the other side, if we live in a place where privacy rights are not respected, then we are subject to having our data basically taken and manipulated by large corporations and having them, have undue influence and basically tricking us, which is also not cool. So it's like you can you can be naughty on either side of the law, right? That's the concept. It's like there's going to be crimes being committed whether we respect privacy or not. So. Sí, y básicamente pues, el trabajo del Estado es regular, ¿no? ¿Cuál es el límite de eso, cuál es el límite tanto de las corporaciones o de la exposición que nosotros tenemos de nuestros datos y cuál es el límite de la privacidad, ¿no? En ambas rutas vamos a encontrar vicios y la función del Estado es justamente regular y establecer límites en ambos lados para prevenir delincuencia. So on both sides, we're going to find vices and excesses, but that the ideal role of the state, at least according to this, legal theory, is to regulate and to provide, a sort of legal framework to protect people's rights, and reduce these abuses. And then just to kind of go to the comments here, getting a lot of good comments. Bueno, para platicar un poco del chat, nos comenten que hay criminales que roban o pueden hacer cosas malas en la luz del día. Entonces la privacidad no tiene mucho que ver con eso. Eso es de Tecnopapi. Y Indira nos comenta que es muy común que las personas con intenciones equivocadas se esconden detrás del derecho a la privacidad para delinquir. Pero si el derecho a la privacidad es un derecho humano y los derechos humanos son inviolables, ¿cómo se haría en el caso de los delincuentes? ¿Cómo sería en el caso de los delincuentes? Si los delincuentes tienen derecho a la privacidad, sí. Ajá. Sí, a lo mejor, ¿me podrías explicar mejor tu pregunta, Yendira? O sea, que los delincuentes tienen derecho a la privacidad. No, pues, o sea, por ejemplo, si alguien no tiene micrófono ahorita. O sea, si alguien pudiera, por ejemplo, estar en la cárcel porque ya es delincuente, o sea, delincuente es cuando ya fue condenado, ¿no? Y ya tiene la cárcel. Esas personas tienen suspendidos sus derechos. O sea, tienen derecho, por ejemplo, a no ser maltratados y torturados, pero no pueden decir, ay, por mi derecho para la privacidad voy a usar internet y voy a enviar información o eso no tienen derecho, tienen sus derechos suspendidos. Okay. Tienen el derecho, por ejemplo, te refieres a que si tienen el mismo derecho o no, usualmente cuando una persona ya fue sentenciada por algún delito, dependiendo del tipo de delito, va a tener los derechos suspendidos. Algunos de sus derechos van a estar suspendidos, ¿no? Por ejemplo, no tienen derecho a votar o no tienen derecho a, no sé, varios derechos se les suspenden. Pero a lo que sí tendrían derecho, por ejemplo, es a que todas las personas sentenciadas en una cárcel, que podríamos decir, entonces ellos ya fueron considerados, ya están, un juez ya los declaró, digamos, delincuentes, por utilizar una palabra común. No podría, por ejemplo, una empresa llegar y utilizar sus datos biomédicos para empezar a hacer investigación que no pueden hacer con las personas que están libres, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que sí transgrediría su derecho a su información, a lo mejor de su persona, de su, no sé, tipo de sangre, de salud, etcétera, ¿no? Eso ya sería como un exceso en la intromisión a sus derechos. So basically, the really interesting question from Indira was, do criminals or people who have been convicted, do they have the same rights as everyone else?
And No, sí. what Rosalba was just saying is that basically there's a suspension of certain rights when one has been convicted. And so they can't claim, for instance, their right to privacy. Oh, I've got a right to internet, or they can't. No one can look at my letters I'm writing, etc. Because those rights are suspended. However, there are other rights which are not can never be suspended, right? So like they can't perform medical experiments on them and collect data that would not be performed on other people who are not in jail. Um, but it's just a question of like which rights yeah, when you're in jail, your right to vote and to bear arms is clearly suspended, right? As well as your right to be out and about and free association and have a job and all these things. So that's all suspended, but they still have certain fundamental rights that Ujú. to decent treatment that are never suspended. So that's kind of like drawing the line. But yeah, interesting question. Sí, ahí Tecnopapi tiene buen comentario. Dice, si cometen un crimen que atenta contra tus derechos, los suyos se suspenden. Así es, se suspenden los derechos, no tiene todos los derechos. Ujú. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. I have a question for you, and I'll say it first in English, then translate, I guess. Ujú. So I just wanted to ask, what does it mean when you speak about the dignity of the individual or the dignity of persons? Like, what does that refer to exactly? Es que mi pregunta es como de qué se refiere la dignidad de las personas y eso qué significa desde la perspectiva jurídica de la dignidad. ¿Qué es eso? Híjoles, te metiste con el tema más, más escabroso. Porque la dignidad de las personas es un concepto que primero se utilizó, digamos, legalmente, la primera vez que se vio fue en la Declaración Universal de los Derechos de Derechos Humanos, ¿no? Es el primer momento. Y se refiere a la capacidad que tienen las personas solamente por ser personas, como la dignidad que tienen las personas solamente por el hecho de ser personas. O sea, sin importar de dónde son, qué color son, que simplemente por el hecho de tener razón, el uso de la razón o por distinguirse de los animales, tienen inherente la dignidad como persona. Es decir, nosotros tenemos, y ha habido mucho debate sobre qué es esa dignidad de las personas, ¿no? Porque es como tan abstracto. Tenemos, por ejemplo, parte de ese concepto tiene que ver con el cristianismo, pero también hay nuevas teorías filosóficas que dicen, bueno, es que hablar de la dignidad de la persona es hablar de un humanocentrismo, ¿no? Y en ese sentido ha habido como mucho desarrollo de esa teoría y más o menos, para darte como una idea general, la dignidad de las personas se refiere a esa capacidad que nosotros como animales racionales tenemos y se refiere también a la conciencia que nosotros tenemos. Sorry, Cholu, perdón, Cholula que anda aquí, mi perro, que es algo, por ejemplo, que los animales, hasta donde nosotros entendemos, ellos no tienen. Nosotros creamos, tenemos recuerdos, tenemos percepciones del futuro, o sea, tenemos una conciencia desde nuestra perspectiva más desarrollada. O a lo mejor no entendemos. Can I translate a little bit? It's pretty dense. So to answer my question, we're talking about what is human dignity, and the thing that distinguishes this is it's a property of humans, and this is first established in the Declaration of Human Rights, and there's been a very rigorous debate about what this means and to what extent humans have dignity and how this distinguishes us from other creatures, animals, and the basic concept is that since, as far as we know, human consciousness is something special,
And a lot of this also comes from Christianity at a background, but that the concept is that because of our consciousness, our ability to remember, think, plan, understand who we are, we have certain special, I guess you could say, rights as a result of this. And that this is where our dignity comes from, is like the idea of being conscious beings. And that's why it separates us from other animals as far as we know. So that's why people have certain rights, for instance, that animals and other beings may not currently have under the law. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? En la dignidad de las personas. Bueno, pues el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice eso, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, es como el sello con el que, o la base con la que partimos como seres humanos. So this is the base from which we part as human beings, is dignity. So is it true to say that dignity is then the base of all human rights? Oh, absolutely. Es la base o sea, no hay, por ejemplo, no hay artículos que digan en las leyes, no hay artículos que digan tu derecho, el derecho a la dignidad de fulano de tal, o el derecho a la dignidad, no existe en sí, como solamente vamos a ver la dignidad de las personas, lo vamos a ver en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ese concepto, digamos, filosófico es de donde emanan todos los derechos humanos, todos. So basically, the right to dignity is the right from which all other human rights proceed, and you're not going to see it mentioned that much later in law. It's more like the basic Declaration of Human Dignity comes in the Declaration of Human Rights, and then from later on, it's just assumed as a base for every other right, like other rights come from it. And now I've got a question from Skylar. So would a CBDC, where a central authority controls and can see all economic activity, but is only able to see decrypt transactions with a warrant, would that be the best of both worlds? Okay, so entonces pregunta Skylar si no sería la mejor posibilidad que hubiera una autoridad central que controla y puede ver todas las actividades económicas, sin embargo, solo puede meterse a no sé cómo sacar de la privacidad a ciertas transacciones con un permiso de un juez. Si eso no sería la mejor posibilidad. Pues eso es lo que tenemos actualmente. O sea, todos los estados tienen como agencias de inteligencia para la prevención del lavado de dinero, ¿no? Y por eso pueden congelar cuentas justamente bajo un proceso legal. No pueden congelar cuentas de manera arbitraria, sino tiene que haber una orden del juez. So what you're saying is we're basically already there already. There, most countries already have agencies that deal with money laundering and terrorism, etc. And they cannot just arbitrarily freeze accounts, but rather they usually get a warrant from a judge to freeze an account. So that's kind of like how stuff is already structured legally. Yep. And then Technopoppy comes in with, but then comes the surveillance matter we saw with the NSA scandal and stuff like that. Entonces pregunta si ahora el Estado tiene demasiada autoridad para meterse a cerrar esas cuentas. Si hay alguna ventaja de poder, digamos, si hubiera la posibilidad de no cerrar las cuentas, si eso también no tiene algunas ventajas. What could there be some advantage to having unfreezable accounts? Because back to Zcash, in theory, Zcash can't be stopped, right? Even if there's a judge's order, there's nobody who can go and say, I'm freezing this wallet and you're done. That, I mean, as far as I know, that's not really technically possible right now.
you know, when you're dealing with shielded transactions, it's like completely private. So no one can come in and say, this is offline. Ya, esas son las oportunidades y desafíos que ofrece justamente, oportunidades que ofrece cryptocurrency, pero también al mismo tiempo desafíos, porque como tú bien mencionas, o sea, no va a tener toda la regulación que se tiene como se tiene en el sistema bancario, pero al mismo tiempo existe la protección de la libertad de las personas para ejercer sus derechos. Lo vimos, yo había mencionado un caso, por ejemplo, los zapatistas en Chiapas. Los zapatistas es un grupo de pueblos indígenas, celtales y tzotzilles, que han ejercido su derecho a la autonomía y autodeterminación. Entonces, en ese sentido, ellos tenían una recopilación de un fundraising mundial, ¿no? Para su movimiento. En el 2000, creo que en el 2001, sí, en el 2001, de la nada, sin justificación, el banco BBVA les cerró la cuenta, les congeló la cuenta sin orden de juez y sin nada, solamente porque son un movimiento, son un movimiento indígena que lucha por sus derechos, su derecho a autodeterminarse en su territorio, ¿no? Entonces, Banco BBVA cancela, congela esa cuenta y perdieron el dinero. Eso, por ejemplo, sería una oportunidad o algo que no pasaría utilizando, por ejemplo, Zcash. Y habíamos hablado de encontrar más casos semejantes a esos en los que se pudiera utilizar cryptocurrency o específicamente Zcash en un caso similar, en el que haya una violación de derechos por parte de la autoridad central o de un poder desigual como es la banca versus un movimiento social que lucha por algún derecho. So Cryptonativa just gave us a great example of a particular case in which the current authority that's given to banks and to governments worked against a grassroots movement, which was the case of the Zapatistas in Chiapas in Mexico. So the Zapatistas, if you're not familiar with them, is a group of indigenous peoples, mainly Celtales and Tzotziles, who have worked to defend their autonomy and their self-determination in their own territory, basically to live their lives as they see fit. And as a result of that, they had an account that was by the big Spanish bank BBVA, where they were basically fundraising and getting contributions from all around the world. And the bank in 2001 decided arbitrarily and without any sort of warrant from a judge or any sort of instruction, they just decided to freeze that account. So those funds were completely lost to this social movement, which is a big blow. And this is a case where, without there was no due process. They just basically froze the account and took the money. And this movement had absolutely zero recourse to get them to unfreeze the account. So that is exactly an opportunity for something like Zcash, where if they had been using Zcash for fundraising, no one would have been able to stop them. So that is like one of the big opportunities that Cryptonativa sees for something like Zcash and other similar privacy-oriented blockchain technologies, is on being able to support the needs of these sort of independent communities that might potentially be, suffer censorship or having their accounts frozen by some authority. Y básicamente movimientos que tienen poder desigual, porque si tú pones la banca como BBVA versus una comunidad indígena que está luchando por sus derechos, prácticamente por sobrevivir, por tener derecho a la vida, derecho a no ser exterminados. Entonces, tú ves ahí un poder absolutamente desigual y que en el caso, por ejemplo, de algo como Zcash, podría ser la oportunidad
para estar fuera del alcance de este poder desigual. So she's especially highlighting that it's useful in the case where there's an unequal balance of power. So when you're dealing with like an indigenous community that's struggling to survive and to maintain their culture, versus this enormous, multinational bank, obviously there's not any sort of equality of power. So it put the Zapatistas in a very vulnerable position, and that's where something like Zcash could be so useful. Yeah, because if you're dealing with equals, this wasn't like Microsoft versus BBVA. This was this social movement, in rural Chiapas versus this enormous multinational bank. Ya, exacto. Bueno, esa es como más o menos mi exposición. No sé si tengan más preguntas. Okay, so that's basically an overview of what she wanted to talk about tonight, and she's open if there's more questions. I think, yeah, we can probably take another 5 minutes for questions if anybody has some. But yeah, it's a really interesting and particularly abstract and kind of dense topic tonight, so I'm sure a lot of people will be thinking about it later. And then Skylar just had a comment here that Ethereum, for instance, since proof of stake has a majority of nodes that censor transactions for OFAC, Zcash shielded transactions cannot be censored in this way. Do you foresee any big challenges to Zcash? Entonces, pregunta Skylar que Ethereum, desde que cambiaron a prueba de, no sé cómo dice proof of stake en español, pero como cambiaron su forma de seguir expandiendo Ethereum, y la minería de Ethereum, ahora ya pueden censurar las transacciones directamente por OFAC. Y las transacciones blindadas de Zcash no pueden ser censuradas de esa forma. Entonces, si tú crees que va a haber algún desafío legal o reglamentario en contra de Zcash por eso. Es que de momento todavía todo lo que prueba de participación dice. Prueba de participación. Gracias por las lecciones de español, Tecnopapi. De momento, como le decía al principio a Skyler, lo que es legal y lo que no es legal depende de quién haga la ley y es relativo. Lo legal o lo ilegal se cambia dependiendo de la voluntad política de quien está en el poder. Yeah, can you translate that? Yeah, so basically, it is a purely political question. So what is legal or not depends on the will of whoever is in power. So really, it just depends on the elected officials to decide, and it's, I guess in that sense, it'll depend on, since we live in a, sort of like a democratically oriented country, it's going to depend on people's participation, what happens there, Yeah. Yeah. Y nuestra habilidad también de poder pensar y poder evadir la manipulación que recibimos y votar sin esa manipulación. O sea, por eso también es importante la privacidad de nuestros datos. Ahora, actualmente vamos a ver todavía muchos cambios legales y muchas regulaciones en el futuro próximo, conforme se vayan desarrollando supuestos, tanto en el caso de Zcash o any cryptocurrency o blockchain, porque la legislación siempre va siguiendo los cambios sociales, siguiendo los cambios tecnológicos, siguiendo los cambios que vamos viendo en la práctica de la vida humana. Yeah, so she's saying basically the legislation is going to follow the changes we see at a social level. So it really depends on everyone's participation, what happens here, whether this is something that continues to grow or if it gets shut down. But yeah, it's going to reflect society, and it depends on if this is something that people care about and are passionate about, and it becomes something that's used, then it's probably the regulations will be more limited than if, it doesn't have an impact, and then the people in authority decide to do whatever they want.
Sí, básicamente es que siempre sucede así. Primero, por ejemplo, ahorita estamos viendo Zcash y es posible, puede ser o no puede ser, que de pronto llame la atención de algún político o algún lobby político e impulsen una ley para regularlo o para prohibirlo. Eso, pues no lo podemos saber. Yeah, it depends on, what happens in the society. Like, some Zcash could get attention from some politician or some lobbyist who wants to regulate it or change it or get rid of it, and that could happen. It really depends on political factors. Uh-huh. Pero mientras tanto, las personas, el Estado solamente puede hacer lo que le está estrictamente permitido y las personas podemos hacer todo excepto lo que nos está prohibido, estrictamente prohibido. But yeah, from the constitutional law perspective, the individual has absolute right to do whatever they want as long as we're not infringing on the rights of others. And no, so the only thing no, excepto aquello que es ilegal, no. Tú puedes except anything that's illegal, yeah. Ya, right. Tú tienes derecho a hacer todo excepto lo que tienes prohibido legalmente. Right. You have the right to do everything that is not specifically prohibited legally. So as long as there's not regulations on it now, it's good to go. Ya. Y el Estado, en cambio, solamente puede hacer lo que estrictamente le está permitido. And versus the state can only do what it's explicitly permitted to do by regulation and law. So there's this idea, I don't know what the precedent is or exactly where it comes from, but the code is a form of speech. And so that you can't really ban computer code. I don't know if that's the correct understanding of the correct synopsis, but code is speech. So like running a node, like running open source software, I mean, I think there's obviously exceptions, whereas, like a virus, if you intentionally damage somebody or, cause damages, then surely there's criminal and civil possibilities, penalties. But, I wonder if you have any kind of insight into this, like, code is speech. So, so this idea, like, how would Zcash get just completely banned, or like, what would that look like if they did try to start encroaching? I mean, I think they would kind of squeeze off the like exchanges, centralized exchanges. But, I'm just trying to imagine, like, what if we grow and there is some sort of turbulence, like what form do you think it would take? And do you think this, like, code is speech, I'm allowed to run a node, is that like convincing, or how absolute is that idea that it's open source software and it's not hurting anyone, so I can download it and run it? Or can that be illegal? Sorry, so a little wordy, but yeah, and I just wonder if you have any thoughts about that. Pregunta Skyler si el derecho a la libre expresión protege también al código. Si el código se puede considerar como una forma de libre expresión, como son palabras y letras, si está protegido como una novela, un libro, y que el gobierno no lo puede censurar. Por ejemplo, no pueden entonces bajar servidores que están usando código, al menos que ese código haga daño a alguien. Pero si nada más está ahí, está protegido sobre el derecho a la libre expresión. Es que, por ejemplo, que si para que llegaran a ilegalizarlo, tendrían que argumentar justamente que está dañando el derecho de un tercero. Ajá. O sea, porque sí tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero nuestra libertad de expresión tiene un límite. Y el límite es el derecho de otras personas. Muchas veces creemos que el derecho a la libertad de expresión es decir cualquier cosa que se nos ocurra. Y no podemos, no podemos transgredir los derechos de otras personas. Entonces, si, por ejemplo, llegaran a querer, si en algún momento
se argumentara que transgrede otros derechos, pues obviamente se podría ilegalizar. O sea, ser legal o ser ilegal es algo absolutamente subjetivo. O sea, absolutamente subjetivo y depende de la voluntad política de quien está en el poder para hacer la ley. Okay, what she said basically is that whether something is illegal or illegal is very subjective and depends on the person who's interpreting the lay or basically the authority that's writing regulations, making the laws. Now, you could say that yes, there is a right to free expression, and this could also include code. But then the question is the code being used to damage or hurt a third person? And that's where then the authority could basically make a subjective decision that a third party is being hurt, and use that to say that it's illegal. So that she thinks that would be the basis for some decision. Yeah, but that can be a base, but they can have like a million of reasons to make illegal anything, because as I mentioned, is legal or illegal is basically a political decision. So it just hurts society. It doesn't have to be specific, you know. It helps. It prevents the CBDC from solving all the world's problems. You know, like if we could just get rid of Zcash and, you know, prevent everyone from smoking marijuana or whatever you know someone's deal would be, then, but you know, just but it could be totally arbitrary, basically. Just it's hurting society. Yeah, or helping people deal drugs and avoid their taxes or whatever it might be. Yeah, they can have like a lot of reasons. So being legal or illegal is completely up to the people who decide the law. So these kind of wholesome projects like Free2Z and, you know, like Zcash Media with like a kind of a glossy, you know, like why is privacy important? You know, maybe these projects are kind of important if and when, you know, Zcash kind of grows. I mean, we need a wholesome core that we can, like, you know, look at and say like, no, there's, you know, there's lots of good stuff. It's like maybe there's somebody avoiding taxes and profiting from, you know, whatever, you know, human trafficking or something. But I don't know. But then it's like you don't know because it's all shielded. So you could kind of make any case you want, you know, when there's privacy, because who knows what he's using it for what, you know, basically. So I don't know. On that happy note. On that happy note, yeah. So basically, I think it's something that is important to acknowledge and to be because so basically we can like develop Zcash or any other tools, but in the core of these tools, there is something more important that just like transactions. They are or rights to dignity, to self-determination, to freedom of speech, etc. They are linked on these tools, right? So, o sea, lo que quiero decir es que más allá de por ejemplo, hacer transacciones, utilizar Zcash para esto, para el otro, en el centro, y que quizá no vemos, porque muchas veces quienes desarrollan la tecnología no están pensando en este eje del ejercicio de derechos fundamentales, pues está en sí el derecho a nuestra libre expresión, a la privacidad, a nuestra dignidad como personas, etcétera. O sea, pareciera que blockchain o Zcash son conceptos meramente tecnológicos, y sin embargo tienen en el corazón, en el centro, un tema de ejercicio de derechos fundamentales muy importante. So basically, to sum up, what she was saying is that
it seems like blockchain, Zcash, all these Free2Z, all these technologies could be seen as something that's just purely technological, but actually at a fundamental level, it has to do with the fundamental exercise of human rights to dignity, to self-determination, and to free expression. So it's actually like a really important thing. And privacy. And privacy. Yeah. So it's not just like privacy is the key thing. So it's not just like a toy. It's actually something that could really be fundamentally important for people. Cool. I actually had to sit a lot of. Okay, cool. I'm gonna stop the recording. And thank you, Cryptonativa, for your participation tonight. We really enjoyed that. It was great, and my brain hurts, but I feel like I learned a lot. So fantastic. Thank you so much. Cool.